امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کی تبلیغ اور انہی باتوں کی دعوت دینے کا مکلف بنایا گیا جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس کائنات میں آئے. جو بات نبی نے بتلائی ہے، جو بات اللہ نے بتلائی ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اسی طرح بلا کمی اور بیشی کیے ہوئے اللہ کے بندوں تک. ہم ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں دعوت توحید دی، اکیلے تنہا صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. پورا مکے کا ماحول شرک کے بارود پہ بیٹھا ہوا تھا، شرک کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا، غلغلہ تھا مشرکین کا. کعبہ جو اللہ کا گھر تھا، 360 بت اٹے پڑے تھے اس کے اندر، لیکن تنہا اس مرد مجاہد نے، یتیم مکہ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی. لوگوں نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کیے تھے، لیکن اسی تاریخ نے، اسی چاند و سورج نے، انہی فضاؤں نے اور دنیا کی انہی وسعتوں اور پہنائیوں نے اور انہی آسمانوں اور زمینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نبی ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی ایک فوج لے کر مکے کے اندر داخل ہوتا ہے اور تمام بتوں کو پاش پاش کرتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ تین اگر بت ختم کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، یہ تینوں دلوں سے نکال دیے جائیں، امت ایسے متحد ہو جائے گی انشاءاللہ، ایسے متحد ہو جائے گی. نکالو تو صحیح، اللہ کے بندوں نکالتے نہیں. صنم بنا بنا کے بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ابے یہ شیخ المشائخ ہیں، یہ علامہ ہیں، یہ عزت المجاہد ہیں، کیا کیا یہ صنم بنا بٹھا بٹھا. توحید توحید، بغیر توحید کے امت مسلمہ کی صفوں میں توحید بھی قائم نہیں ہو سکتی. ان اقیم الدین، یہ دین ہے قائم کرو. کسی نے کہا اسٹیٹ بناؤ، کیا بناؤ؟ اسٹیٹ بناؤ، حکومت قائم کرو. اللہ حکم دے رہا اقیم الدین. اے جاہل، حکومتیں ملی نہیں تمہیں؟ 55 یا 60 سے زیادہ حکومتیں تمہیں موجود ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے انڈر میں؟ 55-50 سے زائد حکومتیں دنیا کے اندر قائم و دائم ہیں. مسلمان اس کے حکمراں ہیں، صدر ہیں، لیکن ذلت و رسوائیاں بھی اللہ کی. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ذلت و رسوائیاں بھی اسی طرح ٹھوپی رکھی. للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام بزرگوں، آج مورخہ 16 جمادی الاولیٰ 1420 ہجری مطابق 27 اگست 1999 عیسوی بروز جمعہ کا یہ دینی و ملی اور اصلاحی پروگرام مکتب دعوت و ارشاد صنعیہ جدید ریاض مملکت سعودیہ عربیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. محترم سامعین کرام، ہم مدیر مکتب اور ان کے ذمہ داروں جملہ مخلصین و دعات کی طرف سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہوئے اپنے مخلص دائی اور دوست اور فاضل سید معراج ربانی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بے حد ممنون مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہم جملہ حضرات سامعین آپ کے جملہ بیانات سے مستفید ہوتے رہے. حضرات، آج کا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کے چند اصول. میں محترم فاضل دوست سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم جملہ سامعین کو خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تقریر کا موضوع دعوت و تبلیغ کے چند اصول اور ضابطیں. ہمارے اخوان مکتب تربیت الجالیات ثنائیہ جدید ریاض کے ماشاءاللہ کافی مرتب انداز سے انہوں نے موضوعات کو سیٹ کیا ہے کہ ہم جب آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں اور ہم نے دین اسلام کے بیشتر موضوعات ان 2 ہفتوں کے بیچ میں اور مختلف جماعت میں جو ہم نے سیکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، اب ان کے بیان کرنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری عمل کی اور اس کے بعد دعوت کی آتی. تو الحمدللہ آپ نے سنا ان موضوعات کو، جو توحید، سنت اور دیگر موضوعات الحمدللہ، اور اب اس کے تبلیغ اور اس کے دعوت کی ذمہ داری کے تعلق سے یہ پروگرام ہے اور اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں. آئیے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانکاری اور معلومات لیتے ہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کیسے کریں، کس طرح سے دعوت کرنی چاہیے، کس چیز کی دعوت کرنی چاہیے. اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بنیادی طور پر اس کے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ میری باتیں درجہ بدرجہ ان پوائنٹس کے حساب سے آگے بڑھتی رہیں گی. 3 چیزیں یوں سمجھیے دعوت کے بنیادی کھمبوں میں سے ہیں، ارکان میں سے ہیں. ایک ہے داعی. داعی مینس یعنی دعوت دینے والا، مبلغ، تبلیغ کرنے والا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مدعو، جس کو دعوت دی جائے. مثلا میں ایک داعی کی حیثیت سے، دعوت دینے والے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور جس کو دعوت دی جائے یعنی مثلا آپ انہیں مدعو کہا جاتا ہے، جنہیں بلایا جائے. اور ایک ہے جس کی طرف دعوت دی جائے. کیا بات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی، کیا چیزیں بیان کی جا رہی، یہ ہے جس المدعو الیہ، جس کی طرف بلایا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک ہے دعوت اور ایک ہے داعی، بلانے والا، اور دوسرا مدعو، جس کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 بنیادی اہم چیزیں ہوتی ہیں. تو آئیے دعوت کے تعلق سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت کیا ہے، دعوت کی اہمیت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا مقصد کیا ہے، دعوت و تبلیغ کا منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ کے اسلوب کیا ہیں، دعوت و تبلیغ کی کیفیت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنیادی باتیں کچھ رکھی جائیں گی. اور اس کے بعد میں ایک دعوت دینے والا جو دعوت دے رہا ہے وہ کن کن چیزوں سے مسلح ہو، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جائیں، اس کے اندر کیا کیا صفات ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور نمبر 3، جو اس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے بھی کچھ فرائض ہیں،
اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں. انہیں جب کوئی دعوت دے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کا سلوک کیا ہونا چاہیے ان باتوں کے مقابلے میں. یہ تمام سب باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سر 10 قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، آئیے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اور قرآن ہی کے آیتوں سے ہم انشاءاللہ یہ تمام سب باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، پوائنٹ در پوائنٹ، نقاط 1 2 3، انشاءاللہ اسی کے تحت قرآن ہی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مسائل استنباط کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان یقیناً خسارے میں ہے، ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، یہاں سے اللہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو لوگ گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دی، حق کے اوپر لوگوں کو بلایا، وتواصوا بالصبر، اور اس حق کی دعوت کی راہ میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو دکھ آئیں انہیں وہ برداشت کرتے ہیں، ان کے اوپر صبر کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، وہ صبر کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن نہ نازل ہوتا اور اللہ صرف یہ سورہ نازل فرماتا تو لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جو ضابطے اور اصول اللہ نے بتائے ہیں، یہی چند آیتیں کافی ہوتی. اتنی عظیم آیتیں، ایمان، عمل، دعوت اور صبر. ٹھیک ہے، یہ 4 اہم چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دی. ایک جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھلا آدمی اور کون ہے، اس سے بہتر آدمی اور کون ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور عمل صالح کرے. دعوت دے اور عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یقیناً میں مسلمان ہوں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور دعوت کے تعلق سے ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعني. سورہ یوسف آیت نمبر 108. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو کہ یہ میری راہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو علم کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں. جس کی روشنی میں؟ علم کی روشنی میں، علی وجہ البصیرہ، علم کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو لوگ میری اتباع، جو متبع ہیں، پیروکار ہیں، میری اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے لوگوں تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائیوں کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو بھی منکرات ہیں ان سے روکیں. بھلائیوں کا حکم بھی دیں اور ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں، منکرات ہیں، چاہے عقیدے کی برائیاں ہوں، معاشرے کی برائیاں ہوں، سماج کی برائیاں ہوں، ساری برائیوں سے لوگوں کو روکیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104. اسی طرح ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جسے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 110. اسی طرح ایک جگہ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ بقرہ آیت نمبر 143. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے
ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह रहो और क़यामत के दिन रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देंगे। इसी तरह एक जगह और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा, हिदायत के साथ, इल्म के साथ। मुफस्सिरीन ने अल-हुदा की तफसीर की है अल इल्म नाफिअ, बिलहुदा इल्म नाफिअ दे करके, ऐसा इल्म जो फायदा पहुंचाने वाला है, व दीनिल हक़, और अमल सालिह, नेक अमाल का मजमुआ दे करके उस अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, ताकि तमाम दीनों पर उससे गालिब हो। वलौ करिहल मुशरिकून, भले मुशरिकीन इसको नापसंद करें। ये जितनी भी आयतें करीमा हमने पढ़ी हैं और उनके तर्जुमे आपने सुने हैं, इसमें दावत व तबलीग के बहुत सारे उसूल और ज़ाब्ते मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह ताला अभी मैं आपकी खिदमत में निकाल के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, और जैसा कि मैंने बताया कि दावत के अरकान और दावत के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। आइए सबसे पहले दावत की अहमियत और जरूरत के ऊपर आपकी खिदमत में चंद बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इंसानों को पैदा किया और फिर उन्हें दीन हक पर पैदा किया, उन्हें दीन फितरत पर पैदा किया। जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होता है, दीन फितरत पर पैदा होता है। लेकिन उसके माँ उसके बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बना देते हैं। जिस माहौल में वो पैदा होता है उस माहौल में ढल जाता है। मुशरिक माहौल में पैदा होता है, मुशरिकों से बजाय बिदती माहौल में पैदा बिदती हो जाता है। यहूदियों के माहौल में पलता है, यहूदी हो जाता है। नसरानियों के माहौल में पलता है, नसरानी। अल-मुहिम उसके माँ बाप जैसे होते हैं उसको ढाल देते हैं। इनहिराफात मौजूद हैं। शैतान इसलिए आया है ताकि लोगों को गुमराह करे, मुसलमानों को दीने हक से हटाकर अपनी राहों को चलाए, बातिल और गुमराहियत की तरफ ले जाए। और बिलखुसूस शैतान का जो अमल दखल होता है वो किसी के अकीदे तौहीद के अंदर फसाद पैदा करना, अकीदे तौहीद में बिगाड़ पैदा करना। क्यों? उसे पता है ये बुनियाद है, इसके अंदर इसे खोखला कर दो, फिर इसे हाथ में तस्बिया पकड़ा दो, मुसल्ले थमा दो, मस्जिदों की राह बतला दो, जंगलों की राह बतला दो, करता रहेगा, अच्छा समझता रहेगा, लेकिन उसकी कोई इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होने वाली नहीं। फेल। तो उम्मत के अंदर शैतान ने मुख्तलिफ जमानों में इनहिराफात पैदा करना शुरू किए और इंसान इनहिराफात का शिकार होता गया। अकीदे तौहीद के अंदर फसादात पैदा हुए। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इन इनहिराफात और इन फसादात को, इन कजरवियों को, इन कुफ्र और दलालत को खत्म करने के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर कौम में रसूल भेजा, हमने हर कौम में रसूल भेजा। उनकी दावत क्या थी? अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। उनकी दावत ये थी कि अकीदे तौहीद पे डट जाओ, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत व बंदगी न करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से परहेज, शैतान से बचते रहो। सूरे अन-नहल आयत नंबर 36। अल्लाह तबारक इनके भेजने का मकसद क्या था? रसूल क्यों भेजे गए? अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, रुसुलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन लियकून लिन्नासि अला अन्नासि हुज्जा बअद ar-रुsul। अल्लाह ने फरमाया कि हमने रसूलों को इसलिए भेजा ताकि वो जाके डराएं अल्लाह के अज़ाब से और खुशखबरियां दें अल्लाह की जन्नत। दावत तौहीद को कायम करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, खालिस अल्लाह की इबादत व बंदगी करें। अगर वो खालिस अल्लाह की इबादत व बंदगी करेंगे तो जन्नत है, उसकी बशारतें दें। और अगर शिर्क करेंगे तो अल्लाह के जहन्नम से डराएं कि अगर तुम शिर्क करोगे तो फिर जहन्नम। अल्लाह ने फरमाया ये हमने इसलिए किया ताकि हुज्जत कायम हो जाए लोगों की। कोई ये ना कह सके अल्लाह मेरे पास तो कोई तेरा बंदा पहुंचे नहीं था बताने के लिए, शैतान ने हमें गुमराह कर दिया, कोई आया नहीं बताने के लिए, तो मैं कैसे सीधी राह पे आऊं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के खिलाफ
तुम कल क़यामत के दिन जुबान नहीं खोल सकते, इसलिए हमने ये तमाम सब इंतजामात करके रखे। हमने वाज़ेह तौर पर हर चीज, रसूलों के आने के बाद अब कोई हुज्जत अल्लाह के खिलाफ तुम कायम नहीं कर सकते। कुरान है, नबी का फरमान, तुम तक पहुंच गया, हुज्जत कायम हो गई, मानो न मानो जाने जहां इख्तियार, तुम्हारी मर्जी। क़यामत के दिन तुम ये नहीं कह सकते, जुबान नहीं खोल सकते। सूरह निसा आयत नंबर 165। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे नबी, आखिरी नबी, रसूलों का सिलसिला जारी फरमाते हुए आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जिम्मेदारी देकर रब ने भेजा, और यह जिम्मेदारी दी कि जाओ लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर अल्लाह की इबादत व बंदगी की तफसीलात और तशरीहात फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हक अदा किया रिसालत का, पैगंबरी का। जो आपके जिम्मे जो अमानत सौंपी गई थी, वो अमानत नबी मोहतरम ने बिला समोकात हम तक पहुंचाई। और अब चूंकि आपके बाद कोई नबी आने वाला इस कायनात में नहीं है, आखिरी नबी थे, अब कोई नबी आने वाला नहीं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कंधों पे डाल दी गई। और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इसीलिए निकाला गया है ताकि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से। नबी अब नहीं आने वाले, रसूल अब नहीं आने वाले, खातिमा है खलाफ, क़यामत की सुबह तक कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बुराइयों से रोको, खोल खोल कर बयान करो, बुराइयों को मना करो और भलाइयों का हुक्म दो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 102। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं बातों की तबलीग और उन्हीं बातों की दावत देने का मुकल्लफ बनाया गया जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के इस कायनात में आए। जो बात नबी ने बतलाई है, जो बात अल्लाह ने बतलाई है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि उस अमानत को उसी तरह बिला कमी और बेशी किए हुए अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। अल्लाह ने फरमाया, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबानी। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मैं लोगों को दावत देता हूं, लोगों को मैं, ये मेरी राह है, लोगों को मैं बुलाता हूं अल्लाह की तरफ इल्म की रोशनी में, मैं भी व मन इत्तबानी, और जो मेरी इत्तिबा और पैरवी, यानी मैं भी अल्लाह के पैगाम की तरफ, अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया है उस पैगाम की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को दावत देता हूं। और जो लोग मेरी इत्तिबा और पैरवी करते हैं वो लोग भी इसी की तरफ दावत देते हैं। और फिर इन दुआत जो दाई हैं, मुबल्लिग हैं, दावत देने वाले हैं, तबलीग करने वाले हैं, उनका मकाम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 37। अल्लाह ने फरमाया, भला उस आदमी से बेहतर और कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे और अमल सालेह करे, अच्छा अमल करे और ये कहे कि मैं मुसलमान। उससे बेहतर कोई आदमी दुनिया में, ये दुआत मुबल्लिगीन जो हैं, दावत व तबलीग के जो काम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को लेकर जो लोगों तक पहुंचाते हैं, इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये नबियों का अमल है, ये नबियों की फील्ड है, उनका मैदान है, ये उनकी वरासत और अमानत है। जो लोग इस मैदान में हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े मुहतरम और बड़े मुकर्रम अल्लाह वहदहू ला शरीक के नजदीक हैं, पर शर्त यही है कि वो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते हैं और अमल वो करते हो जो सालेह हो, जो नबी लेकर के आए, जो नबी लेकर के आए हो वैसा अमल हो। हर दाई, हर मुबल्लिग के लिए ये मकाम और मर्तबा नहीं है। मेरे अजीज, मौजूदा जमाने को जब हम देखते हैं तो इसमें दावत व तबलीग की कुछ ज्यादा ही अहमियत बढ़ गई और दाखिली और खारजी फितनों के बीच हम सांस ले रहे हैं।
آج امت مسلمہ پوری دنیا کو آپ اپنی نظروں میں رکھو، بالخصوص شرق آسیہ، اپنا جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چونکہ ہماری زبان ہے، اور یہی نہیں بلکہ اور بھی آگے بڑھ کر کے دنیا کو آپ اپنی نظروں میں رکھیں، تو حقیقت یہ ہے کہ فتنوں نے ہمیں داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں فتنے، اور ہم کو بالکل دبوچ میں لیے ہوئے ہیں یہ فتنے۔ داخلی طور پر کون لوگ ہیں؟ داخلی طور پر تو کچھ اپنے ہی ہیں جو اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کر کے، اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑ کر، مسخ کر کے، اپنے اور اسے تراش خراش کر، خوب سجا سنوار کر لوگوں کی خدمت میں داخلی طور پر اسے پیش کر رہے ہیں۔ اپنے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ اس امت کے برے علماء ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امانتوں کے اندر جو نبی محترم نے ہمیں بخشی تھی، جو اللہ نے اتاری تھی، اس امانت کے اندر انہوں نے خیانتیں کی ہیں، اور ایک چیگم کی طرح اس کو خوب کھینچ کھینچ کے اپنے مطلب اور اپنے مرضی کے مطابق اس کو بنانے کی، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالا ہے، اپنی طبیعتوں کو شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ برے علماء، یہ داخلی فتنے۔ خارجی فتنے وہ ہیں جو اپنے نہیں، وہ غیر ہیں، یہودی، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، کفار ہیں، کمیونسٹ ہے، شیعیت ہے، اور مختلف تحریکات اور تنظیمات، دہریت، یہ تمام سب ہیں جو موجودہ زمانے کے ہر قسم کے اسلحے اور ہتھیار سے لیس ہیں۔ ان کا مقابلہ ہم سے ہے۔ ایسے فتنوں کے ماحول میں ہماری ذمہ داریاں ظاہر ہے کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں، لیکن ان دونوں فتنوں میں، داخلی اور خارجی فتنوں میں، سب سے زیادہ خطرناک وہ دشمن ہے جو چہیتا بن کے ہماری صفوں میں آتا ہے، ہمارا ہم نام بن کر، چہیتا بن کر اسلام کی طرف اپنی نسبت کر کے ہمارے درمیان آتا ہے، اور یہ نہایت ہی خطرناک دشمن۔ مختلف تحریکات، تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں ہیں اور گمراہ ٹولیاں ہیں ہمارے درمیان، جو اسلام کا نام لے کر داخلی طور پر مکر و فریب کو چھپا کر، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں، قرآن و سنت کے دعات کو تان و تشنیع سے ان کے اوپر تان و تشنیع کس رہے ہیں، اور سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کر، اور لوگوں کو شخصیت پرستی، فکر پرستی، پیر پرستی اور نہ جانے کس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ امت کے اندر بدعات اور خرافات اور اوہام و خیالات، قصے اور کہانیاں، اور اسی طرح خواب اور منامات اور نہ جانے کیا کیا کرامت و عقیدت کے نام پر نہ جانے کیا کیا بلا اور الا بلا امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو سلف کے عقیدے سے ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے امت کے اندر فتنے پھیلا رہے ہیں۔ نہایت ہی مکر و فریب، ایک نہایت ہی پردے میں امت کو گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم داخلی اور خارجی دونوں طرح سے خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں امت کے اندر ایسے مخلص اور متبع سنت دعات کی اشد ضرورت ہے جو ان ٹولیوں، ان جماعتوں کو بے نقاب کریں، مسلمانوں کو آگاہ کر سکیں، ان کی ذمہ داریوں سے انہیں متنبہ کر سکیں، اور ان فتنوں کو دفن کر سکیں اور اس حملے کو روک سکیں۔ اور یقیناً جو لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 18، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں،
जब सच और झूठ आपस में आमने सामने खड़े होते हैं तो हम सच को झूठ के ऊपर फेंक मारते हैं, तो सच झूठ का तोड़ बन जाता है। सच्चाई के सामने झूठ टिक नहीं सकता, उसका चेहरा तारीक हो जाता है। क्यों? वो बेदलील है, वो बेदलील है, बेबुरहान है, सच्चा नहीं, वो झूठा है। और जब दलाइल और बराहीन के पहाड़ उनके सामने आते हैं तो फिर उनके कलेजे दहल जाते हैं, फिर वो सामने टिक कर मुकाबला करने की कुव्वत नहीं रखते, तो फिर खुफिया तरीके से, खुफिया रास्तों से आकर उम्मत के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से फितने और फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज, हम जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में दावत तौहीद दी, अकेले तने तनहा सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर उस नबी ने लोगों को तौहीद की दावत दी। पूरा मक्के का माहौल शिर्क के बारूद पे बैठा हुआ था, शिर्क के ढेर पे बैठा हुआ था, गलगला था मुशरिकीन का। काबा जो अल्लाह का घर था, 360 बुत अटे पड़े थे उसके अंदर, लेकिन तने तनहा उस मर्द मुजाहिद ने, यतीम मक्का ने लोगों को तौहीद की दावत दी थी। लोगों ने उसके साथ न जाने क्या क्या सलूक किए थे, लेकिन इसी तारीख ने, इसी चांद सूरज ने, इन्हीं फजाओं ने और दुनिया की इन्हीं वसअतों और पहनाइयों ने और इन्हीं आसमानों और जमीनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। एक दिन ऐसा भी आता है कि वो नबी हजारों की तादाद में मुसलमानों की एक फौज लेकर मक्के के अंदर दाखिल होता है और तमाम बुतों को पाश पाश करता है और अपनी जुबान से कहता है, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आने के बाद में बातिल अपने बोरिए बिस्तर समेटने शुरू करते हैं। दलाइल और बराहीन के सामने अंधी अकीदतें और तारीकियां मिटती जाती हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, उसके पर्दे फट जाते हैं और वो कितने ही अच्छे और बड़े अंदाज में क्यों ना हो, रेजा रेजा हो जाते हैं। तो ये है दावत की अहमियत और उसकी जरूरत इस दौर के अंदर कि हम इसको महसूस करें और हमारा एक एक भाई मुसलमान कुरान और सुन्नत अपने हाथों में लेकर जितना उसके पास इल्म है, जितनी उसके पास ताकत है, अल्लाह के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। इस दावत का मकसद क्या है? इस दावत का मकसद क्या होना चाहिए? इस दावत का मकसद क्या होना चाहिए, ये भी समझने की जरूरत है। लोगों के सामने मुख्तलिफ मकासिद होते हैं, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों पर आमाल के अजर सवाब का दारोमदार है। दावत का मकसद वो है जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान के अंदर बतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत, इल्म नाफे के साथ और सही अमल दे करके इस दुनिया के अंदर भेजा। इसका मकसद क्या है? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। इसका मकसद यह है ताकि सारी कायनात, सारी दीन और सारे मजहबों को मिटाकर, सारे अदियान को खत्म करके एक दीन का क़याम हो, एक दीन का क़याम हो। तमाम दीनों पर, तमाम मज़ाहिब, तमाम ख्यालात, तमाम अफकार, तमाम ख्वाहिशात, तमाम तहरीकें, तमाम जमातें, तमाम नजरियात को मिटाकर इस दीन को गालिब किया जाए। तो दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक बिलबिलाता रहे, तड़पता रहे, उसकी कतन कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। शिर्क का खातिमा होना चाहिए, शिर्क का खात्मा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इल्म, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने इल्म नाफे अल हुदा, वो है जो नाफे इल्म है, कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, और दीन हक वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल सालेह की शक्ल में हमको देंगे। और दीन, वो दीन तौहीद है, उसका गलबा हो। जिसका गलबा हो? दीन तौहीद का गलबा हो। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फीह कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है, वही दीन मुकर्रर किया है जिसके कायम करने के लिए उसने नूह को ताकीद की।
जिस दीन को कायम करने के लिए उसने नूह को भेजा था, और नूह को किस दीन को कायम करने के लिए? नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आके क्या कह रहे हैं? मा लकुम मिन इलाहिन गैर, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह को छोड़कर ये 5 पंजतन पाक तुमने बनाए हुए हैं, वद्द हैं, सुवा हैं, यगूस हैं, यऊक है, नसर, इनकी पूजा कर रहे हो। अल्लाह की पूजा करो। वो दीन था जो नूह अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। अल्लाह उसी दीन की तरफ इशारा करते हुए नबी की उम्मत के लोगों को आगाह फरमा रहा है कि सुनो, जो दीन हमने मुकर्रर किया है वो दीन है, जो दीन हमने तुम्हारे लिए बनाया है, मुकर्रर किया है, वो दीन है जिस दीन को नाफिज करने का हुक्म हमने नूह को दिया था। और ए नबी, जो बजरिए वही आपकी तरफ वो दीन भेजा गया है, आप ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दीन है जो आपकी तरफ भेजा गया है। और जिस दीन का ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम को दिया, मूसा को दिया, ईसा को दिया, ताकि वो इस दीन को कायम करें, इस दीन तौहीद को कायम करें। वला ततफर्रकू फीह, इसमें फूट न डालें। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, लक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। अल्लाह शहादत दे रहा है कि जितने भी अंबिया आए, हमने भेजे हर कौम में, उनकी एक ही दावत थी, वो क्या? अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत, तौहीद को कायम करना और शिर्क को मिटाना, यही उनका मकसद था, यही उनका दीन था, यही उनका दीन था कि तौहीद को कायम करें और इसमें फूट न डालें। अल्लाह ने शहादत दी कि वो जितने भी रसूल आए उन्होंने इसी बात की दावत दी, आपस में वो मुख्तलिफ न थे, सबकी यही दावत थी, आपस में वो टुकड़े टुकड़े न थे। शरीयतें जरूर मुख्तलिफ थी, शरीयत अहकाम जरूर मुख्तलिफ थी। किसी की शरीयत में बेटी से शादी करना चाहे, भाई बहन में शादी करना चाहे, किसी शरीयत में कुछ, किसी शरीयत में कुछ, किसी शरीयत में कुछ। लेकिन जो दीन हमने दिया था, हमने हुक्म दिया था, ला ततफर्रकू फीह, इसमें फूट न डालो। कबुरा अलल मुशरिकीना मा तदऊहुम इलैह, जिस चीज की तरफ ए नबी आप इन मुशरिकों को बुला रहे हैं, इन मुशरिकों पर बड़ी गिरां गुजरती है वो चीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम, अल्लाह का कलाम पढ़ो, मैं समझता हूं सारे इख्तलाफात मुसलमानों के खत्म हो जाएंगे। सारे इख्तलाफ देख रहे हैं आप, वाज़ेह आयतें हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिस चीज की तरफ तुम दावत दे रहे हो, मुशरिकों पर यह बहुत गिरां गुजरती है। तौहीद की बात करो, सुन्नत की बात करो, बिखर जाते हैं, बटते हैं, खोल खोल के बयान करो, माथों पे बल पड़ते हैं, पेशानियां शिकन से भर जाती हैं। क्यों? है शिर्क, है शिर्क, शिर्क मौजूद है, उसके रंग रूप अलग अलग, उसकी शक्लें अलग अलग। और ये एक बात मैं आपको यहां और बताता चलूं, बड़ी अहम बात आई है जहन में, अल्लाह की पता नहीं आ गई जहन में, एक बात मैं आप बताऊं, शिर्क हर दौर में, अल्लाहु अकबर, शिर्क हर दौर में मुख्तलिफ रहा है। शिर्क की शक्लें मुख्तलिफ रही हैं, शिर्क की सूरतें मुख्तलिफ रही हैं। तो किसी के दौर में गाय की पूजा होती थी, किसी के दौर में वद स्वा यऊक नसर की पूजा होती थी, कोई दरख्तों को पूज रहा है, कोई शम्सो कमर को पूज रहा है, कोई जमीन को पूज रहा है। शिर्क की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि नहीं है? शिर्क की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई फरिश्तों को पूज रहा है, कोई अंबिया को पूज रहा है, कोई नबियों को पूज रहा है कि नहीं? शिर्क मुख्तलिफ रंगों रूप में होता है, पर मुशरिक की ज़हनियत एक ही है। मुशरिक जो होता है, उसकी फिक्र, उसकी ज़हनियत, उसके सोच का अंदाज एक ही होता है। हर दौर में जितने भी मुशरिकीन रहे हैं, आप कुरान करीम पढ़ डालें, हर दौर में पूरे मुशरिकीन का कुरान ने जायजा पेश किया है, अल्लाह ने जायजा पेश किया अपने कलाम में। इनकी ज़हनियत एक रही। आप देखें हर जगह जहां भी नबियों ने मना किया ये ना करो, इन्होंने कहा
क्या तू इसलिए आया है ताकि हमें बाप दादाओं के दीन से छुड़ा कर एक नए दीन से लगा कर? जहनियत एक है, नूह से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक जो मुशरिकीन थे और आज तक जितने मुशरिकीन हैं, उनकी जहनियत एक है, कद वजदना अलैहि आबा। हम इनकी पूजा सिर्फ इसलिए, हमने अपने बाप दादाओं को इसी पे पाया। एक ये जहनियत है तमाम मुशरिकीन मौजूदा उस दौर के भी आदमी। उस दौर का नक्शा अल्लाह ने पूछा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इनकी इबादत क्यों करते हो, तो क्या कहने लगे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। नूह, हम इनकी इबादत इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमें कुछ दे रहे हैं, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये अल्लाह से करीब कर दें। ये हमारे वासिता हैं, हमारे जरिया हैं, बड़े पापी लोग हैं, हम अल्लाह से नहीं मांग सकते। कुर्ब हासिल करने के लिए हम इनकी इबादत कर रहे हैं। नबी का जमाना आया, नबी ने भी कहा, उनके जमाने में भी यही मुशरिकों ने कहा। आज भी मुशरिक की पहचान यही है, क्या हम थोड़ी उनकी पूजा करते हैं, हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बड़े औलिया अल्लाह हैं, बड़े सालिहीन हैं, अल्लाह में इनका बड़ा मकाम है अल्लाह के नजदीक। ये जो दान दक्षिणे जो नजरो नियाज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, वास्ता है, वसीला है, जरिया है, सीढ़ी है अल्लाह तक पहुंचने, है कि नहीं? मुशरिक की जहनियत एक रही है हर दौर में। शिर्क मुख्तलिफ रंगों रूप में रहा है, कहीं उसका रंग ज्यादा फीका है तो कहीं कोई रंग उसका गाढ़ा है। कोई खुले हुए शक्ल सूरत में शिर्क करता है तो कोई चूंटी के चाल की तरह शिर्क के अंदर चल रहा है भी। इसलिए कुरान और सुन्नत की कसौटी जब तुम सामने रखोगे तो बिलबिलाते हैं, छट जाते हैं। अकीदे तौहीद के कसौटी पर ये अलग है। और ये पहचान है जो मैं बता के जा रहा हूं, पहचान लो, अल्लाह की कसम बता रहा हूं। दिलों के अंदर सनम हैं, बुग़्ज़ हैं, कीने हैं, हसद हैं, लेकिन जिनके दिल पाको साफ हैं, तौहीद से आशना है उनके दिल, सच्ची और हकीकी तौहीद से, वो ये नहीं कहते रब्बानी जो बोल रहा है वही हक है, वो ये कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल जो बोलता है वो हक है। रब्बानी एक जरिया है, जुबान दे रहा है बस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम झूठ भी बोलते हैं तो हमारा गला नापा जाता है। जिनके जहन ये हो, जिनकी फिक्र ये हो, कोई भी हो कायनात का, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई बात करता है तो उसकी बात हम कबूल नहीं करेंगे, कोई भी हो, कैसे बात। अल्लाह ने फरमाया फूट ना डालें इसमें, लेकिन आज इसी तौहीद में लोग फूट डाले हुए हैं कि नहीं? बोलो मुसलमानों, एक आवाज होके बोलो जरा, मुझे बताओ अकीदे तौहीद में फूट है कि नहीं? अल्लाह अकबर, देख लो। अकीदे तौहीद छोड़ो यार, लोग हमसे सवाल करते हैं, ये आए हैं सवाल, एक साहब ने रफ़े देन की हदीसें पता नहीं कहां से लाके, जी नसई के अंदर है, जी तिरमिज़ी के अंदर, अमा ये तो बड़े बसीत इख्तिलाफ, ये कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ जो अकीदे का है, अकीदे का वो असल इख्तिलाफ है। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिकु बिही शैयन वला यत्तखिज़ु बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह। आओ, तीन चीजें अल्लाह के नबी ने पेश की। क्या? हम शिर्क न करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत और बंदगी करें, और हम में का कोई किसी को माबूद, अल्लाह अकबर, बगैर माबूद बनाए हुए अल्लाह ने कह दिया कि माबूद ना बनाए। अल्लाह का कोई कलाम हिकमत से खाली है? यही है। ये तीन अगर बुत खत्म कर दिए जाएं, मिटा दिए जाएं, ये तीनों दिलों से निकाल दिए जाएं, उम्मत ऐसे मुत्तहिद हो जाएगी इंशाअल्लाह, ऐसे मुत्तहिद हो जाएगी। निकालो तो सही, अल्लाह के बंदो निकालते नहीं, सनम बिना बिना के बैठे हुए, ये हमारे हजरत हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं,
अबे ये शेखुल मशाइख है, ये अल्लामा हैं, ये इज्जतुल मुजाहिद है, क्या क्या ये सनम बिना बिठा दिया। तौहीद तौहीद, बगैर तौहीद के उम्मत मुस्लिमा की सफों में तौहीद भी कायम नहीं हो सकती। अन अकीमुद्दीन, ये दीन है, कायम करो। किसी ने कहा स्टेट बनाओ, क्या बनाओ? स्टेट बनाओ, हुकूमत कायम करो, अल्लाह हुक्म दे रहा अकीमुद्दीन। ए जाहिल, हुकूमतें मिली नहीं तुम्हें? 55 या 60 से ज्यादा हुकूमतें तुम्हें मौजूद है कि नहीं है मुसलमानों के अंडर में? 55-50 से ज्यादा हुकूमतें दुनिया के अंदर कायम दायम है। मुसलमान उसके हुक्मरां हैं, सदर हैं, लेकिन जिल्लत और रुसवाइयां भी अल्लाह की। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लह वल मस्कना, अल्लाह ने जिल्लत और रुसवाइयां भी उसी तरह ठोकी रखी है कि नहीं है? हकीकत जितनी हुकूमतें हमारे पास हैं, किसी धर्म दीन वाले के पास नहीं। एक इसराइल, एक हुकूमत है, सारी लड़त क्यों? क्यों? सोचो क्यों? तुम जिस मसले को हकीर समझते हो ना, अरे वो मसला बहुत बड़ा है। हुकूमतें नहीं है, कायम है, लेकिन तौहीद शिर्क का गलगला है, जिसकी वजह से जाया बर्बाद हैं। और कुछ भी हैं, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, माशाअल्लाह। वो जनाब एक एक मुल्क में लाखों के लाखों इज्तिमा होते हैं। अगर वो किसी बॉर्डर पे पहुंच जाए तो मैं समझता हूं पार हो जाए, खलास, सफों की सफें उलट जाएं। और बात है, वो बॉर्डरों के लिए नहीं है, वो बॉर्डरों के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो एक मकसद के लिए बनाए गए हैं। और वो मकसद भी हमें पता है। वो मकसद हमें, बोलो, पता है वो क्या मकसद है? हाँ, हमसे छुपते नहीं हैं कोई राज, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है, पता, और उम्मत को भी पता है। तहफ्फुज़, मकसद क्या है? हिफाजत करना, बिखरे हुए बकरियों को बाड़ लगा के रोकना, बस, ताकि कोई शिकार न कर ले, क्योंकि बड़े शिकार बड़े गायब हो रहे हैं, बिकल बिकल के भाग रहे हैं, अंदर खाने को नहीं, खामखा बाड़ लगाई हुई है, बाजार लगाया हुआ है। जब लोगों को पता चलता है पकवान बड़े फीके हैं, दावे तो बहुत बड़े हैं, पर पकवान, तो कहते हैं यार छोड़ो ना, चलो यार कुरान और सुन्नत को अपनी जान और अपनी पेशानियों का जुम्मा बनो, चलो। लोगों को जब पता चलता है यार अंदर तो बड़े घोटाले हैं, तो छोड़ते हैं, तो कहते हैं भाई तहफ्फुज़ करो किसी तरह से, नहीं तो फिर क्या होगा? हमारी पार्टी टूटेगी, उसकी पार्टी टूटेगी, उसकी पार्टी टूटेगी, तो मिलजुल के तहफ्फुज़ कर, मकसद। लेकिन दीन का मकसद क्या है? दावत दीन का मकसद क्या है? अल्लाह के दीन को गालिब। और अल्लाह का दीन कौन सा दीन? बरेली का बनाया हुआ दीन? कूफा बसरा का बनाया हुआ दीन? कौन से मुल्क और वतन का बनाया हुआ दीन? वो दीन जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है तौहीद और सुन्नत। वो दीन क्या है? दीन तौहीद है और दीन सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मकसद। हमारा मकसद क्या है? कुरान और सुन्नत की बालादस्ती। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर अल्लाह का फजल और उसका एहसान है कि उसके यहाँ के मशाइख और उलमा कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के तहत जी रहे हैं। कोई भी मसला हो, कुरान और सुन्नत की दलील, चाहे कोई किसी का कौल मुखालिफ है, होता रहे, कुरान और सुन्नत। आज अल्लाह की रहमतें, बरकतें, सब कुछ नाजिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अपने भी पराए भी खाते भी हैं, फिर भी गालियां देते हैं। हाँ, खा खा के गालियां देते हैं, जीते हैं इन्हीं अमन शांति की साए में, गड्डियों की गड्डियां ले जाते हैं, पर फिर भी वहां अपने मुल्कों में पहुंच के गालियां देते हैं, भूखते हैं। हमारे दरवाजे से हड्डी ले गया और जब अपने दरवाजे पहुंचा तो वहीं से भूखना शुरू किया। ऐसे लोग, ऐसे नाशुक्रे भी मौजूद हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत करे। आमीन या रब्बल आलमीन।
یہ امن و شانتی کا گہوارہ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ پھول کی طرح، کمل کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، نظر نہیں آتا لوگوں کو، نظر نہیں آتا، سارے کے سارے کافر ہیں، مسجدوں میں آتے نماز نہیں پڑھتے، کیوں بھائی؟ کافروں کا ملک، کافر، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، نہیں پڑھتے، حرم سے باہر نکل جاتے ہیں، کیوں کافر؟ تو مسلمانوں کے ملک میں رہ کے غلام ابن الغلام ابن الغلام، اتنی اکثریت مسلمانوں کی پھر بھی ذلیل۔ اللہ تو فرماتا ہے اگر نیک والے اکثریت میں ہوں تو ہماری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اپنی اکثریت پہ ناز کر کے ذلتوں میں سانسیں لے رہا ہے۔ اعوذ باللہ۔ یہ ہے پیمانوں کس طرح پلٹے گئے۔ المہم یہ ہے دین اسلام، تو دعوت سے دین کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو دین، جو شریعت دی ہے اس کو نافذ کرنا۔ لوگ اپنے گھروں کی بنائی ہوئی شریعتیں نافذ کر رہے ہیں تو کہاں سے ان کو کامیابیاں ملیں؟ یہ قیامت تک نہیں مل سکتی ان کو کامیابیاں۔ دین کو، اس دین کو غالب کرو جو نبی نے نافذ کیا۔ اچھا جناب، چلو ٹھیک، الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ دل کی آواز ہے جو کھول کے بتا رہا ہوں، تاکہ اب یہ ایک دو پروگرام اور ہیں، ختم ہے، اس کے بعد پتہ نہیں زندگی میں ملاقات ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ زبدے ہیں جو نکال کے دے رہا ہوں۔ چلو، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے شروعات کیسے کی جائے بھائی؟ یہ بھی بتا دوں، شروعات کیسے کی جائے۔ شروعات میں لوگ مار کھاتے ہیں، کب چاپلوسیاں کرتے ہیں، مداہنت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ شروعات دیکھو، جس رب نے ہمیں اس دین کی دعوت کا حکم دیا ہے، اسی رب نے ہمیں کیا وہ طریقہ نہیں بتلایا کیسے دو؟ بولو۔ جو ہمارے ہاتھ میں گھڑی دیتا ہے وہ ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے کہ میرے پیارے کسٹمر، کاٹ تو رہا ہوں تجھے جتنا طبیعت میں آ رہا ہے، لیکن یہ گائیڈ بک ہے، اس کو اسی کی طرح چلانا جس طرح اس میں لکھا ہوا۔ تو اس اللہ نے جو ہمیں دعوت کا حکم دیا ہے، اس نبی نے جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے کہ قیامت تک تم اب اس دعوت کو دیتے رہو گے، تو کیا اس نے طریقہ نہیں بتلایا کیسے دعوت دی جائے؟ بولو، غافل رہا وہ؟ ضرور اس نے طریقہ بتلایا۔ لوگ سوال کرتے ہیں فلانی جماعت کیسی ہے؟ ابے فلانی جماعت کے چکر میں مت پڑو، کیا ضرورت ہے؟ یہ ضابطے ذہن میں رکھو، جو ٹھیک ہے اس پہ قائم ہے اس کے ساتھ ہو لو، اور جو لوگ تاک جھانک کرتے ہیں، بغلیں جھونکتے ہیں، یار اگر اس کی طرف بلائیں گے تو پھر ہماری پارٹی ٹوٹے گی، ڈرتے ہیں۔ ہاں، اصول دستور بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منشور قائم کیے ہیں، یہ ہماری دعوت ہے، یہ اتنے لوگوں، یہ لوگ منافق ہیں۔ کون ہیں؟ منافق لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو داخلی فتنے ہیں، جن سے ہم مقابلہ سفارا ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے دے تو ہم نسبیں بھی ہیں۔ یہ داخلی فتنے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا جب اللہ نے دعوت کا حکم دیا تو نبیوں کو بھیجا، اللہ نے وہ منہج بتایا قرآن کریم میں۔ کیا؟ یہ آیت کریمہ بار بار آ رہی ہے، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، اور حکم کیا دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، شعیب آئے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب نے، یوسف علیہ السلام بھی سجن میں بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو اپنی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں ارباب متفرقون، کیا یہ جو ٹکڑے ٹکڑے رب تم نے بنائے ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ دعوت دے رہے ہیں کس کی؟ توحید۔ ہر رسول آیا، سب کی یہی دعوت کی کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور شیطانوں سے بچو۔ ہر رسول کی دعوت۔ اللہ قرآن کریم میں یہ ذکر کر کے ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں منہج دے رہا ہے
ہمیں طریقہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہاری بھی دعوت کی ابتدا اور تمہارا بھی منہج اور تمہارا بھی طریقہ نبیوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ کس کا طریقہ؟ نبیوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہر نبی اس دنیا میں آیا ہے، ہر رسول جو بھی آیا ہے، اس نے اپنی دعوت کی ابتدا اور شروعات کس سے کی ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ دعوت، یہ منہج ہے کس کا؟ منہج مانے طریقہ، منہج مانے طریقہ۔ یہ کس کا طریقہ رہا ہے؟ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی اسی طریقے کو لازم پکڑو اور سب سے پہلے جو دعوت دو وہ کس کی ہو؟ بولو، توحید کی دعوت ہو۔ نماز، روزے، حج، زکات، حکومت، اسٹیٹ، یہ بات کی بات۔ سب سے پہلے کس کی؟ توحید کی دعوت، ابتدا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی، سیرت نبی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو۔ زندگی کا پہلا باب جب شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی پہلی دعوت جو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ پہلی دعوت کی یہ پیغمبر اسلام۔ کیوں بھائی؟ جناکاریاں نہیں تھی اس ماحول میں، قتل نہیں تھے اس ماحول میں، فساد نہیں تھا اس ماحول میں، حقوق نہیں ضبط کیے جاتے تھے۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، نبی جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، دنیا کی کون سی برائی تھی جس برائی میں یہ قوم ملوث نہیں؟ چوریاں ان کے ہاں، ڈکیتیاں انہی کے ہاں، قتل و غارت گری ان کے ہاں، فساد اتنے ہاں، سب کچھ ان کے یہاں، بے حیائی ان کے ہاں، زناکاریاں ان کے ہاں، سب کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے ابتدا کس سے کی؟ توحید۔ ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی تحریکوں کے مالک ہیں، کہتے ہیں جی ہم تحریک فلانی ہیں، تحریک فلانی ہیں، نام نہیں لیتا میں، تو کیا کرتے ہیں؟ روڈوں سے پوسٹر نکالتے ہیں اس کے ہیرو ہیروئنوں، ان کے اوپر کالک پوتتے ہیں، سیمپوزیم اور سیمینار کرواتے ہیں زنا کے خلاف، سود کے خلاف، ہاں وہ مظاہرے کرتے ہیں ہیرو ہیروئنوں کے خلاف، پوسٹر پہ کالک پوتتے ہیں۔ ہم نے کہا ان کاغذوں پہ کالک پوتنے سے دین آ جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، عورتوں کو بیچاریوں کو آنکھیں کھلوا کے، منہ لپٹوا کے قرآن ہاتھ میں دے کے روڈوں پہ نکلواتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں۔ کیا کرو؟ قرآن لاؤ، اسلام لاؤ، اسلام لاؤ۔ ابے اسلام کوئی پرندہ ہے لاگے بٹھا دیا کرسی پہ آ گیا؟ 70 سے زائد % لوگ اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ کر، رب کا کلمہ پڑھ کر اس روئے زمین پر غیروں کی پرستش کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، توحید کا تمسخر اس روئے زمین پر اڑایا جاتا ہے۔ 80% لوگ ہیں، 70 سے زائد لوگ ہیں۔ اتنی تحریکیں اللہ اکبر جتنی ہمارے ملکوں میں ہیں، سعودیہ میں نہیں ہیں۔ کہیں کوئی جماعت ہے؟ یہ ہمارے ہاں سے کچھ امپورٹ جماعتیں یہاں بھی وہ فتنے پھیلا رہی ہیں۔ ابے جب مسلمانوں کی ایک جماعت قائم ہے، دوسری جماعتیں اگر قائم ہوں گی انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے زمین پہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے چھپ چھپ کے داؤں چلتے، چھپ چھپ کے وہ گند لاتے۔ کہاں کی گند ہے یہ وہیں دلی اور بمبئی کی گند، کچڑ پٹیوں سے یہ گوگلیز یہاں بھی لاتے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے؟ ہاں ہم تو اکیلے ہیں، تو نہ جانے کتنی کی بھیڑ، لیکن اللہ کا فضل ہے شیر اکیلا ہی کافی ہوتا ہے، اکیلا ہی شیر کافی ہوتا ہے، اس کی گرج سارے دم دبا کے لپٹ جاتے کافی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہاں دعوت جا رہی ہے؟ کہاں دعوت؟ ان کی دعوت دین کے لیے نہیں، اپنے اپنے دھرموں کے تحفظ کے لیے ہے،
अपने अपने मजहबों की बालादस्ती के लिए है, अपने अपने बुजुर्गों के अफकार और ख्यालात को फैलाने के लिए है। अल्लाह और उसके रसूल का कायदा, नबी की ये प्यारी उम्मत कुरान और सुन्नत से जरा क्या ये बिखर सकती है? नबी की ये प्यारी भोली भाली उम्मत क्या कुरान और हदीस से मुंह मोड़ सकती है? नबी के ये भोले भाले उम्मती क्या अल्लाह और उसके रसूल के फरमादात से मुंह मोड़ सकते हैं? हरगिज़ नहीं मुंह मोड़ सकते। अरे मुंह कहां मोड़ते हैं? जब तुम दोगले पॉलिसियां करते हो, दूसरों को वही अमल करता है मुशरिक करार देते हो और तुम वही अमल करते हो, सबसे बड़े मुहीद होते हो। इसलिए उम्मत न तुम्हें पूछती है ना उन्हें। उम्मत दो राहों पे, उम्मत समझ नहीं आता गरीब को कि ये भेड़ कहां जाएगी, भेड़ों की भीड़ कहां जाएगी, परेशान है। अब उसमें हम जैसे लोग फकीर इंवॉल्व होते, उन्हें सही गाइड करते हैं। तब अल्लाह का फजल है, काइयों की तरह छट कर अल्लाह के नबी के दीवाने कुरान और सुन्नत को अपने सीने से लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे और पक्के मुवहिद और मुत्तबे सुन्नत बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और तारीख आइए, जाओ जाओ, एक तुम भी दावत देते और एक हम भी दावत देते। हम वो हैं, हमारी दावतों में बरकत ही बरकत हो रही है। तुमसे कट कट करके लोग हमारी दावतों में शरीक हैं। ये हक की सबसे बड़ी है। और अगर नमूना चाहते हो तो ये बंदे नाचीज भी एक तुम्हारी चौखटों का भिखारी था, लेकिन जाओ तुम्हारी मकरों फरेबियां और तुम्हारे सज्ज और तुम्हारी अय्यारियों और दीन का तमस्कुर और नबी का मजाक उड़ाने वालों को उनकी चौखटों से सूख जाए। जाओ, एक नमूना मैं हूं, एक नमूना मैं हूं, देखो। और अल्लाह का फजल है कि लोगों को दावत भी देती है, इसीलिए जलन भी होती है, कत्ल की धमकियां भी देती है। जाओ कत्ल करो ना, तुमने तो बहुत से लोगों को, हमारे सलफ को तो कत्ल ही किया है, अब तक तुमने बाकी कहां रखा है? ताजा मिसाल है शान इलाही रही है, ताजा मिसाल। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। ताजा मिसाल है उस मर्दे मुजाहिद को तो आलम इस्लाम का एक सपूत बेटा था, उसे भी तुमने भी बख्शा, तुमने उसे बमों छुड़ाया। तुम्हारी तो तारीख है कि तुम्हारे खिलाफ कोई बोले, कुरान और सुन्नत तौहीद सुन्नत की दावत दे तो तुम मुझे बर्दाश्त कर, शुरू से कत्ल करते आए। अल्लाह के लिए हया करो, शर्म करो, डरो और अल्लाह के दीन। हमारी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा ही इजाफा। तुम न जाने कहां से बटोर के लाते हो, हमारी आवाज सुनते हैं, हमारा पैगाम सुनते हैं, हमारा खरा सौदा देखते हैं, तौबा करके अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं। चलो तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारा भी हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह के लिए। ये हक की सबसे बड़ी दलील है। अबू सुफियान से एलिया के बादशाह ने यही पूछा था, ये बताओ उस नबी की दावत जो तुम्हारे मुल्क में मक्के में निकला है, क्या उस नबी की दावत में, उसकी दावत से लोग दूर भागते हैं या करीब आते हैं? अबू सुफियान कहते हैं कि अगर मेरे पीछे तर्जमान ना होता तो मैं झूठ बोल देता, लेकिन क्या करूं, गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि झूठ बोलूं। मैंने कहा नहीं, उसकी तादाद में रोज बरोज इजाफा ही होता जाता है। अल्लाह का फजल है, ये नूरानी चेहरे उन्हीं कुफ्र शिर्क की तारीकियों से निकल के आने वाले और कुरान और सुन्नत के मिसबाह और चिरागों से अपने सीनों को रोशन करने वाले हैं, और जो निकल निकल के उम्मत के सामने तौहीद और सुन्नत का नारा बुलंद करते हैं और तौहीद और सुन्नत की दावत देते हैं। इसलिए तुम भी अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए जहन्नम की राहों पे न जाओ, कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, कुरान और सुन्नत की तरफ आओ। हम तुम्हारे लिए हिदायत की दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे भटके हुए भाइयों को हिदायत अता फरमाए और उन्हें कुरान और सुन्नत की राहों पे लगाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे अजीज, इब्तिदा किससे होनी चाहिए? तौहीद से होनी चाहिए, नमाज से नहीं, नियाज और फातिहे से नहीं।
कब्रों के मुराकबे से नहीं, जिनके मकासिद हों। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, लक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, इस्लाह अकीदा की दावत हो रही है। ऐ नबी, हमने आपकी तरफ वही की और आपसे पहले जितने लोग आए हमने उनको भी यही बात बतलाई। कौन सी बात? ऐ अल्लाह, कौन सी बात तूने बतलाई? नबी से पहले लोगों को भी यही बात बतलाई, हमारे नबी को भी वही बात बतलाई। कौन सी बात है? रब ने कहा, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। हमने उन्हें यह बताया था कि अगर तुमने शिर्क किया तो हम तुम्हारे आमाल, इसके नबियों के, जाया और बर्बाद कर देंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और तू घाटा उठाने वालों में। शिर्क को मिटाने, शिर्क से बचने, है कि नहीं? और जो किताबें आपने देखी हैं इन 2 हफ्तों में, इसमें तौहीद की बातें हैं, शिर्क ही शिर्क, है कि नहीं? कोई अपने मजार की तरफ बुला रहा है, कोई अपने पीर के कब्र की तरफ बुला, कोई कहा हमारे पीर की कब्र को देखो, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। हमारे पीर की कब्र को देखने से अल्लाह के दीदार का दरवाजा खुलता है। कोई कब्रों पे, यही सब है कि नहीं है गंद? है, इसको हम गंद कहते हैं तो कहते हैं कि जी ये कुरान और सुन्नत को भी गंद कहता है। तौहीद नहीं है। तौहीद का गलबा और शिर्क का खातिमा हम चाहते हैं इस कायनात से। और उसके बाद में दावत, नंबर 1 तौहीद, और नंबर 2 बिदात के ऊपर सरेआम खुल्लम खुल्ला नकीर, बिदातों को खोल खोल कर बयान किया जाए। क्यों? तौहीद का ताल्लुक इंसान के अमल से है, दिल से है। इंसान के किससे है? दिल से। और बिदात का ताल्लुक इंसान के अमल से है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके ऊपर हमारी मुहर नहीं, तो वो क्या है? मरदूद है। बिदात का इनकार हो, हर बिदात, कुल्लु बिदातिन दलाला, जुबानों पे इसको जारी कर लो, कुल्लु बिदातिन दलाला, कुल, हर बिदात क्या है? गुमराही। इसका इनकार हो। फिर नंबर 1 तौहीद की दावत, नंबर 2 बिदात का इनकार, तो सुन्नत के ऊपर अमल, और नंबर 3 उसके बाद जो नंबर आएगा, अल्लाह के जारी करदा फराइज की तरफ दावत दी जाएगी। अल्लाह के जारी करदा फराइज और अहकाम हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी तरफ दावत दी जाएगी। ठीक है कि नहीं है? ये हकीकत है कि नहीं है ये? हाँ, सबसे पहले तौहीद, जब अकीदा मजबूत, तो फिर उसके बाद बिदात का खातिमा, और फिर फराइज। वरना जनाब दिलों में बिदात हो, इबादत में बिदतें हो, और ईमान सही ना हो, तो फिर नमाज रोजा कोई फायदा, याद रखो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और फिर गुनाहों से ममानियत, हलाल चीजों का हुक्म, हराम चीजों से रुकावट, और मामलात की तस्रीह, ये हमारी दावत का लुब-ए-लुबाब। हमारी दावत का लुब-ए-लुबाब अकीदा, बिदात का इनकार, फिर अमल की तस्रीह, नमाज, रोजे, हज की दावत, और फिर उसके बाद माफी और गुनाह, जनाकारी, बदकारी, ये तमाम सब, और उसके बाद मामलात की सेहत, ये साथ सब, मुहर्रमात का इनकार, ये। और दावत का उसलूब क्या होना चाहिए? तरीका दावत का नरमी और गर्मी दोनों होनी चाहिए। नरमी और गर्मी दोनों होनी चाहिए, मौके और महल। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ। हिकमत किसको कहते हैं? लोगों ने हिकमत का नाम आजकल क्या रखा हुआ मालूम है? तुम्हारा मुंह देख करके बात कर लेंगे हिकमत, तुम्हारा मुंह देख करके जो बात कह देंगे हिकमत।
मुदाहनत को हिकमत का नाम दिया हुआ। हिकमत कहते हैं हक बात को लोगों के सामने रखना। अल हिकमा क्या है? हक बात, दुरुस्त बात लोगों के सामने रखना। लोगों की झोली में हक है ही नहीं, तो फिर इस हिकमत को हमारे यहां वो हिकमत समझा हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाने को हिकमत समझा हुआ। हक बात लोगों को सामने रखना। वल मौइज़तिल हसना। 3 किस्म के आदमी होते हैं पब्लिक में। कुछ लोग वो होते हैं जो लोग जानते ही नहीं हक बात को, ला इल्म, उन्हें पता ही नहीं। अब उनके सामने जब दावत रखी जाएगी तो दावत कौन कैसे होगी? हिकमत से, हक बात रखी जाएगी, हक बात उनके सामने रखी जाएगी। यह है हिकमत। दूसरा आदमी है जो जानता है हक बात को लेकिन अमल नहीं करता। ऐसे आदमी के साथ सामने अल मौइज़तुल हसना, ऐसी अच्छी नसीहत की जाएगी, उसे तंबीह की जाएगी, अल्लाह के अज़ाब से डराया जाएगा कि मेरे भाई तू समझ रहा है, अल्लाह से डर, जहन्नम से डर, जन्नत की लालच, अच्छी वादो नसीहत, अच्छी नसीहत। ठीक है। और एक आदमी है जो हक को जानता है, अमल भी नहीं करता, समझ रहे हैं, लेकिन हठ धर्मी पे अड़ा हुआ, हठ धर्मी पे जानता है, हठ धर्मी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, उनके साथ मुनाजरे होंगे, बहस होंगे, अच्छे ढंग से बहस, अच्छे ढंग से, बिल्लती हिया अहसन, अच्छा से, उससे उनके साथ में बहस होगी, मुजादला होगा, मुनाजरा होगा, हक को जाहिर किया। ठीक है। पब्लिक में ये 3 किस्म के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? ये 3 किस्म के यहां भी मौजूद है, हमारे सामने भी मौजूद हैं। इसलिए नरमी और गर्मी दोनों जरूरी है। यह है उसलूब दावत। और तो हो गए। और दावत की जो कैफियत है, जो दावत की कैफियत है वो क्या हो, कैसे दावत दी जाए? सबसे पहले अपने आप से इब्तिदा और शुरुआत की जाए। इब्तिदा किससे की जाए? अपने आप से की जाए। कुरान और सुन्नत को अपने ऊपर नाफिज किया जाए। उसके बाद अपने अहलो अयाल और अपने अकरबा को दावत तौहीद और सुन्नत दी जाए। उसके बाद लोगों को दावत दी जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचाओ। ठीक है। तो इब्तिदा कहां से होगी? अपने आप से होगी। अपनी इस्लाह करो, अपने अकीदे को दुरुस्त करो। शिर्क का, बिदात का कतन कोई शायबा नहीं होना चाहिए। हराम चीजों से बचो, हलाल को करो। फिर उसके बाद में अपने अहलो अयाल को दावत दो, बीवी बच्चे। और फिर उसके बाद में हजरत तो दावत व तबलीग के लिए निकले हैं, माशाअल्लाह। बेटे की भी दाढ़ी खुद लगा ली है और बेटा रोजाना सुबह शाम असुरे फेरता है। क्या फायदा है? हजरत दावत व तबलीग में निकले हुए हैं, बेटा सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है। पहले अपने घर की इस्लाह करो, फिर उसके बाद में अज्जा और अकारिब हैं, और उसके बाद में फिर लोग। यह है दावत की कैफियत। अल्लाह के नबी ने जब इब्तिदा की तो अल्लाह ने फरमाया वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ। यह है दावत। और मैदान दावत तो बहुत, मैदान दावत व तबलीग का मैदान क्या है यह भी मैं बता दूं। दावत व तबलीग का मैदान निज़ाम तालीम को कायम करना है। कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए जामियात का, मदारिस का जाल बिछाना है, इस तरह तालीम देना है। जामियात का कयाम करो, यूनिवर्सिटीज, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज कायम करो, जगह जगह मकातिब खोलो, जगह जगह
لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے پڑھنے کے لیے ان کے لیے مدارس کا قیام کرو، اس کی طرف کوئی نہیں بلاتا. اس کی طرف کہتے ہیں تم مدرسوں میں کیا، چلو چلتے پھرتے مدرسے.